Master Balita. So shout out sa Bat 7. Sir. Bat 7 isa, taga-asa mo ka? Sa Tangkudat, sir. Ikaw? Samar, sir. Ikaw? Larang, sir. Marami, sir. Sa mga dilsor. Oh, shout out sa inyong mga lugar ha. So pasaran na ninyo para at least, di ba? Tuloy-tuloy ang pangarap ba? So atong treatment, Master Balita, banat. Yes, sir. Master, Master Balita. Master Balita. Okay, picture. Master Balita. So natay followers no taga Sultan Kudarat og sa Shout out. Sultan Kudarat. Sulan Yapon. So bat 6 sila no, mga future army. So shout out yung pamilya. Shout out sa pamilya ko, si Sulan. Kudarat. Manang 50. Yes, sir. Sado. Yes, sir. Medical na lang. Yes, sir. So good luck ha, good luck. Thank you, sir. Sige, good luck, good luck. Picture. Sir. Tagasa? Rosario Agusan del Sir. Ha? Rosario Agusan del Rosario, taga-Agusan. So di akong area sa una no. O amping ha. Yes, sir. Dapat pasar gyud. Ikaw. Tignan, sir. Oh, Shout Alan. out from Carmen, North Cotabato. Carmen North Cotabato. Bat 6 yapon. Bat 6, sir. Good luck. Good luck sa inyo ha. Salamat, sir. Mano 50? Muna, sir. Pasado. Pasado, sir. Good. Snappy, snappy. Yes, sir. Sige. Master Balita. So na diri ang ano, Bat 6 gikan sila nagneuro. Idol Karon vlog. nagkuan sila, nagpasingot para silang 50. Kailan 50 daw karong kuan July 17 maingon ni Master Kumawas ng istorya mi karon. So amping mo ha. Prepare salamat, yung sir. lawas sa kuan sa 50 tapos pasaray niyo ang euro para one time lang ba. Yes, sir. Salamat, sir. Snappy, sir. Snappy. No. Okay, vlog. Muna na. Taga-asa mo ka? Matala mo, sir. Ikaw. Duran mo, sir. Matala po, sir. Ikaw. Matala mo, sir. Tuan, sir. Sa Bunga del Loto, sir. Gamon tulo de silingan mo tulo. Yes, sir. Isa Dapat ka kayo barangay kuan na tanungan yung tubag ang euro para pasar gyud igin yung kana. sa Barangay Salvacion. Oh, shout out. Shout out, Barangay Salvacion. Oh, shout out. Vlog. Please support, follow, and like, and share. Lawat. Lamat. Oh. Sige. Ganahan mo mag-sit up daw, nisitipanan di oh. Pwede, magka-gym, sir.